Oke, Shalom. Lama nggak bersua? Setahun tidak bersua? Ein Jahr haben wir nicht getroffen, Ya, dari Desember sampai ke Januari. von Desember Ya, bis Januar. ya, dan minggu lalu kita sudah ketemu sebentar. Yang belum ketemu saya selama tahun baru. Die noch nicht mich treffe, also die ich noch nicht treffe, dann frohes neues Jahr. So, senang hari ini saya bisa diberikan kesempatan lagi menyampaikan firman Tuhan. Ich freue mich, dass heute ich wieder Gottes Wort mit euch teilen kann. Seperti yang sudah disampaikan minggu lalu oleh Pastor Yusuf, Wie schon letzte Woche Pastor Yusuf gesagt hat. tema utama kita 4 tahun ke depan akan membahas mengenai alive. Unser Hauptthema für die nächsten 4 Jahre wird über Alive. Ya, dan tahun ini kita akan berbicara mengenai clarity. Und diesen Monat oder dieses Jahr werden wir dann über Klarheit reden. Dan sebelum kita memulai, mari kita bacakan deklarasi kita terlebih dahulu. Saya bacakan. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciples. Amin. So, dalam perenungan saya untuk khotbah hari ini, In meiner Andacht für diese heutige Predigt sampai berkumis, das bin ich mit Bart. ya, dan makin lama makin merenungkan. Noch ein bisschen länger noch überlegen. Dan akhirnya Tuhan taruh dalam hati saya. Und zum Schluss hat Gott meinem Herzen. Kenapa sih dari tahun lalu kan suka dikatakan, kenapa sih penting untuk membaca Alkitab? Warum? Es ist wichtig, Bibel zu lesen. Kenapa? Warum? Ya, sesuai dengan subtema kita pada bulan ini, first thing first di belakang saya kalian melihat. Passt zu unserem Unterthema für diesen Monat, das Wichtigste zuerst. Apa yang terpenting yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Was ist das Wichtigste, was wir zuerst tun müssen? Dan dalam perenungan itu saya mendapatkan, yang terpenting adalah membaca Alkitab. Eines der wichtigsten Dinge ist es, dass wir die Bibel lesen. Dan selain tentunya berdoa, berpuasa, dan sebagainya. Also natürlich beten, fasten und so weiter. Dan berbicara mengenai berpuasa, siapa yang ikut puasa 21 hari ini? Angkat tangannya. Kasih jempol. Oh, jempolnya banyak banget ya. Jempol saya dihitung 2. Wer fasten mitteilen, bitte hoch, Daumen hoch. Wow, luar biasa ya. Ya, jadi selain membaca Alkitab, hidup kita juga perlu berdoa, berpuasa. Also nicht nur Bibel lesen, wir müssen auch natürlich beten und fasten. Dan dalam perenungan itu, maka dari itu saya memberikan perenungan hari ini atau judul khotbah saya, Firman Tuhan. Also das Thema für heutige Predigt ist der Titel, also Gottes Wort. Dan hari ini kita mau belajar cuma dari 1 ayat saja. Heute möchten wir über ein Vers
darüber sprechen. Dan di tahun ini saya mendapatkan ketika kita merenungkan firman Tuhan, Wenn wir Gottes Wort darüber denken, dalam satu ayat saja kita dapat mengerti banyak hal. nur durch ein Vers können wir viele verschiedene Sachen lernen. Jadi kita mulai. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Ibrani 4 ayat 12. Die heutige Lesung stammt aus Hebräer 4, Vers 12. Dan terjemahan bahasa Jerman saya menggunakan Hoffnung für alle. Und die Übersetzung habe ich aus Hoffnung für alle genommen. Jadi saya bacakannya, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi dari ayat ini kita bisa pelajari banyak hal bersama-sama. So aus dem gerade gelesenen Vers können wir gemeinsam lernen. Dan kenapa alasannya penting sekali itu firman Tuhan atau membaca Alkitab? Warum es ist so wichtig, die Bibel zu lesen? Saya bacakan pelan-pelan ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Jadi poin yang pertama, kenapa penting untuk membaca Alkitab adalah karena firman Tuhan itu alive and powerful, hidup dan berkuasa. Ja, die erste ist das lebendig, also lebendig und lebens und stark. Berbicara kata hidup alive, apa sih itu hidup gitu? Apa arti kata hidup? Was bedeutet denn das Wort Leben? Seperti kita belajar dahulu ketika belajar biologi, ada kriteria suatu makhluk hidup. Als wir in der Schule also lernte, und haben wir ja so als Menschen, also die lebendigen Wesen lernen. Ya. Salah satu syarat untuk dikatakan sebagai makhluk hidup adalah bernafas, bisa makan, bereproduksi, dan segalanya. Tapi salah satunya adalah bisa bernafas. Eine Voraussetzung, dass wir als Wesen, dieser lebendiges Wesen, ist es, dass wir atmen und Reproduktion und so weiter. Jadi kata hidup, life, bisa diartikan juga bernafas. Und ja, das Wort Leben, das kann man so wir übersetzt als atmen. Ya, jadi biar nggak bingung, saya bagikan 2 ayat. Jadi biar semuanya mengerti maksud saya. Ayat pertama diambil dari Kejadian 2 ayat 7. Also ich werde das, damit dann wir noch verstehen, dann werde ich 2 Verse mit euch teilen. Die erste ist das von 1. Mose 2, Vers 7. Jadi ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, dan satu lagi dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Noch ein Vers ist von 2 Timotheus 3, Vers 16. Bunyinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata diilhamkan dalam ayat ini, das Wort von Gott eingegeben, adalah digunakan kata dari dalam bahasa Yunani-nya. Ada yang bisa baca? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu saya bacakan. Dalam bahasa Yunani-nya yang ditulis dengan Theopnestos.
Ya, In der griechischen Sprache wird das Wort Neoptos Theopneustos, ya. verwendet. Jadi Theopneustos itu memiliki arti diberikan nafas. Und das bedeutet, das wird Atem gegeben. Ya, seperti tadi di kitab Kejadian kita ada melihat dalam tulisan yang Tuhan berikan. Jadi ini bisa kita terjemahkan seperti begini. Segala tulisan yang diberikan nafas Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Also so kann es dann übersetzt werden, die ganze Heilige Schrift, der von Gott Atem geschenkt wurde, hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Sampai di sini mengerti ya? Bis dahin haben wir ja verstanden. Ya, ini nggak berat-berat kok. Ini bukan pelajaran kedokteran juga ataupun insinyur dan segalanya. Ya, jadi kita bisa simpulkan nih. Kita bisa simpulkan. Setiap kali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Also daraus können wir schließen, jedes Mal, wenn wir Gottes Wort lesen, Tuhan menghembuskan nafasnya kepada roh kita. atmet Gott in unseren Geist ein. Dan ketika roh kita mendapatkan oksigen senantiasa daripada Tuhan, Wenn unser Geist immer Sauerstoff von Gott bekommt, maka kita akan mengerti jalannya Tuhan. dann werden wir Gottes Weg verstehen. Dan kita, ketika kita mengkombinasikan firman Tuhan, Wenn wir Gottes Wort mit unserem Glauben kombinieren, genau, dengan iman kita, kita kombinasikan yang kecil aja, nggak usah gede-gede. Jadi firman Allah dan iman kita yang kecil, kita kombinasikan. selbst wenn er nur so klein, also so klein wäre, Kita akan sanggup melakukan kehendak Allah. Amin. dann werden wir in der Lage sein, Gottes Wille zu tun. Amin. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 1 juga kita dapat melihat bersama-sama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sini dapat kita ambil kesimpulan, jika kita teratur membaca Alkitab, Hier können wir auch schließen, dass wenn wir regelmäßig die Bibel lesen, itu memiliki arti kita hidup bergaul dengan Tuhan. bedeutet dies, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Dan ketika kita hidup senantiasa bergaul dengan Tuhan, Und maka wenn wir, bitte ya, schön. silakan. Entschuldigung. Jadi kalau ketika kita hidup senantiasa bergaul dengan Tuhan, maka secara otomatis roh kita akan makin peka terhadapnya. Also wenn wir immer Gemeinschaft mit Gott leben, wird unser Geist automatisch empfindlicher für ihn. Dan kita akan menjadi semakin kuat, powerful di Und dalam roh kita. unser Geist wird stärker. Ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita perlu kuat dalam roh? Und die Frage ist, warum müssen wir im Geiste stark sein? Karena peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Ja, denn unser Krieg ist nicht gegen Fleisch und Blut, Bukanlah manusia lawan kita, ist nicht gegen Menschen, ya, melainkan melawan roh-roh udara dan penghuni-penghuni dan semuanya dan sebagainya. sondern gegen die bösen Geister unter dem Himmel und so weiter. Jadi ini
salah satu alasan kenapa membaca Alkitab itu sangat penting. Dies also einer der Gründe, warum das Lesen der Bibel so wichtig ist. Ya, apalagi ketika kita merenungkannya, kita melakukannya, akan menjadi luar biasa. Dass wenn wir wenn wir nachdenken und dann tun, dann wird außergewöhnlich werden. Ya, sampai di sini saya harap kita belajar sesuatu, ya. Ich hoffe, dass wir hier dass etwas lernen. Ya, tadi saya sudah katakan, selain firman Allah itu hidup, firman Allah itu juga berkuasa, ya, powerful. Das habe ich vorhin gesagt, das Wort Gottes ist nicht nur lebendig, sondern auch mächtig. Ya, oleh karena itu firman Allah itu sangat relevan dalam segala aspek kehidupan kita. Und Gottes Wort ist in allen Aspekten unseres Lebens sehr relevant. Sangat berkuasa dalam segala aspek kehidupan kita. Und sehr mächtig, hat Kraft. Katakan di mana? Di dalam keluarga, in der Familie, pernikahan, Ehe, sekolah, Schule, pekerjaan, Arbeit dan sebagainya. Firman Tuhan itu berkuasa. und so weiter. Das Wort Gottes ist mächtig. Dan firman Tuhan itu digambarkan sebagai pedang. Und das Wort Gottes wird als Schwert beschrieben. Ya, kalau yang belajar tentang pelengkapan rohani, pedang roh. Wenn wir die Gotteswaffe lernt, Ya, yang dikatakan pedang roh, pedang firman Tuhan yang ada pada kita, membuat kita sanggup melakukan perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. also mit dem Schwert, dass das Wort Gottes ist, das ist in uns, können wir das Unmögliche möglich machen. Ya, karena firman-Nya kembali saya katakan sangat berkuasa. Weil sein Wort so mächtig ist. Kenapa berkuasa? Karena dengan firman Tuhan bisa jadi terang. Mit Gottes Wort können wir als Licht sein. Dengan firman Tuhan orang sakit bisa disembuhkan. Mit Gottes Wort können wir Kranke heilen. Dengan firman Tuhan memberikan pengharapan bagi yang memerlukannya. Mit Gottes Wort können Bedürftige Hoffnung geben. Dan banyak hal lagi yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Und so weiter. Ich kann nicht alles hier sagen. Jadi Alkitab itu bukanlah pajangan. Die Bibel ist keine Ausstellung. Ya, jangan sampai berdebu seperti gambar ini. Nicht so lassen, dass das so Staub, so wie auf dem Bild hier sieht. Ya, saya tahu sekarang udah zamannya teknologi. Wir wissen, dass jetzt digitale Zeit. Ya, jangan sampai aplikasi Bible-nya cuma sekedar numpang di handphone, nggak pernah dibuka. Nicht, dass wir diese App, also Bibel-App, das nur einfach da und nicht geöffnet. Ya, karena Alkitab adalah buku yang bernafas. Weil Bibel ist ein atmendes Buch. Yang memberikan kita hidup dan kuasa. Das uns Leben und Kraft geben kann. Amin. Amin. Yang mengetik, ayo diketik amin. Jadi saya tahu belum pada tidur. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Das zweite Punkt. Kenapa membaca Alkitab itu penting ya? Karena dengan membaca Alkitab hidup kita dipimpin. Alkitab dapat memimpin hidup kita. Warum müssen wir Bibel lesen? Weil Bibel kann uns, also unser Leben leiten. Ya, menuntun kehidupan kita. Kita lanjutkan pembacaan kita. Jadi, sebab firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sampai di sini dulu kita baca. Di sini kita dapat belajar bahwa selain firman Tuhan itu menghidupkan dan berkuasa, firman Tuhan juga sanggup menuntun kehidupan kita. Hier können wir lernen, dass Gottes Wort nicht nur lebendig ist und Macht hat, sondern auch unser Leben leiten kann. Dan dari ayat yang barusan kita baca tadi, Und aus dem Vers, den wir lesen, saya berhenti sampai jiwa dan roh. Ya, dari Tuhan dapat memisahkan yang pertama jiwa dan roh. Firman Allah dapat memisahkan jiwa dan roh. das Wort Gottes kann ersten Seele und den Geist trennen. Oke, di sini kita bisa belajar apa? Di sini kita belajar bahwa jika kita hidup mulai menyimpang atau tidak sesuai dengan rencana Tuhan, Was bedeutet das, wenn unser Leben beginnt abzuweichen von seinem Plan? maka hidup kita akan pelan-pelan mendapatkan signal dari Tuhan untuk kembali kepadanya. Dann werden wir von Gott ein Signal bekommen, zu ihm zurückzukehren. Dan jika kita peka dan mau diubahkan, maka firman Tuhan akan menuntun hidup kita. Wenn wir empfindlich sind und verändern werden wollen, dann wird Gottes Wort unser Leben leiten. Dan dari mana kita tahu bahwa kita hidup dipimpin Tuhan? Wie können wir wissen, dass wir von Gott geführt werden? Kita akan mulai banyak melihat hal-hal luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Wir werden sehen, wie viele erstaunliche Dinge passieren, Dinge, die die Menschen für unmöglich hielten, werden möglich. Dan hal-hal yang menurut manusia tidak mungkin menjadi mungkin. Ja, für die Menschen für unmöglich hielten, dann werden möglich. Asalkan kita mau terpisahkan dari roh yang bukan berasal daripada Tuhan. Also solange wir von Geistern getrennt sein wollen, die nicht von Gott sind. Jadi sekarang ada lagi pertanyaannya, emang ada selain roh Allah di dunia ini? Ada. Die Frage ist, gibt es denn andere Geister als nicht nur Geist Gottes? Jawabannya ada. Ja, gibt es. Ya, saya ambil contoh yang sederhana saja dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7. Ich gebe ein Beispiel aus der 2 Timotheus 1, Vers 7. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di sini kita bisa melihat, ketika hidup kita dipisahkan oleh Tuhan, ya, roh ketakutan itu dipisahkan dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan memiliki roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Also aus diesem Vers können wir sehen, wenn wir trennen von dem Geist der Furcht von unserem Leben und dann lassen den Geist zu, der Kraft, Liebe und Besonnenheit dann erweckt. Ya, firman Tuhan itu sanggup memisahkan hal ini, bisa memisahkan roh ketakutan dalam kehidupan kita. Also das Gotteswort hat Kraft, also kann auch trennen. Diese Geist, die nicht von Gott ist. Ya, sehingga kita bisa melihat hal-hal luar biasa yang terjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ja, wir können auch sehen, die Dinge, die für unmöglich halten, dann werden möglich. Ya, dan yang kedua, kita lanjutkan pembahasan kita. Zweitens. Nah, sebab firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun,
ia menusuk amat dalam sampai memisahkan sendi-sendi. Also das Gotteswort auch trennt die Gelenke. Berbicara mengenai, oh ini ya garisnya salah ya, maafkan saya. Sudah saya ganti beberapa kali, garisnya nggak hilang-hilang. Oke, memisahkan sendi-sendi. Kita tahu bahwa semua tulang kita terkoneksi melalui sendi. Wir wissen alle, dass unsere Knochen durch Gelenke verbunden sind. Ya, yang baru join mungkin ini bukan kuliah biologi, tapi ini khotbah ya. Kita hari ini akan banyak berbicara mengenai anatomi. Jadi kita tahu bahwa semua tulang kita terkoneksi melalui sendi. Ja, dass unsere Knochen durch Gelenke verbunden sind. Ya, banyak, ada sendi putar, sendi engsel, dan banyak sekali. Yang mana akan mengikat satu tulang dengan yang lainnya. Und diese einen Knochen mit anderen Knochen verbunden, also binden. Nah, seperti ilustrasi ini. Genau wie diese Illustration, Bahwa dalam kehidupan kita, kadang kita terikat dengan dunia, dengan masalah kita. wir sind auch verbunden mit unseren Problemen, fest gefangen oder so. Dan kita nggak tahu, kok nggak bisa ada perubahan dalam hidup saya. Warum ist das keine Änderung in mein Leben? Dengan membaca Alkitab, merenungkan dan melukiskan, dan melakukan yang tertulis di dalamnya secara teratur, Indem wir die Bibel lesen, nachdenken und regelmäßig tun, was da drin steht, maka kita akan tahu kemana kita harus melangkah. werden wir wissen, wohin wir gehen muss. Jadi sekarang yang kita nggak tahu bagaimana untuk lepas dari masalah kita, Wenn wir zum Beispiel in einer Sache, wir wissen nicht, wie wir trennen mit dieser weltlichen Dinge, jawabannya firman Tuhan sanggup memisahkan masalah kita dari kehidupan kita. Gottes Wort schafft das Probleme von unserem Leben trennen. Firman Tuhan sanggup memisahkan kebiasaan kita yang salah. Das Gottes Wort können auch unsere falschen Gewohnheiten trennen. Kelakuan kita yang salah, Unser falsches Verhalten, pandangan kita yang salah. unsere falschen Ansichten. Apa sih pandangan yang salah? Was ist denn falsche Ansichten? Ya, pandangan-pandangan yang tidak secara alkitabiah. Die Ansichten, die nicht in der Bibel auch steht, nicht passend mit Bibel. Oke? Jadi Tuhan akan membantu kita untuk meluruskan atau memisahkan hal-hal yang buruk itu dalam kehidupan kita. Das Gotteswort hat Kraft, dass das die Dinge, die nicht Gott gefällt, dass das falsch ist, dann zu trennen. Jadi semua yang terikat dengan kita akan diputuskan. Was uns gefangen, dann wird eingefangen, also wird dann unterbrechen, also wird dann, ja. Dan dibuang, dan ya. Wird weggeschmissen. Sehingga pada akhirnya hanya firman Tuhan yang dapat membentuk kehidupan kita. Nur das Wort Gottes dann unser Leben formen kann. Oke, sampai di sini saya harap kita mengerti ya. Kita lanjutkan. Dan sebab firman Allah lebih tajam daripada dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan sumsum. Sampai ke sumsum. Ya. Yang ketiga, kita tahu bahwa pembentukan sel darah itu terjadi di sumsum. Drittens, wir wissen, also das Knochenmark
Also wir wissen, dass die Bildung, das Blutkörperchen im Knochenmark stattfinden. Nah, kita tahu sel darah diperlukan untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Und die Blutzellen werden benötigt, um Sauerstoff durch unser Körper zu transportieren. Untuk juga melawan infeksi Auch Infektionen zu bekämpfen dan membantu proses penyembuhan. und den Heilungsprozess auch zu unterstützen. Dengan mengambil prinsip ini, Von diesem Prinzip, darah yang mengalir dalam tubuh kita, also so wie Blut in unser Körper fließt, maka firman Tuhan yang kita baca akan mengalir ke seluruh aspek kehidupan kita. wird das Wort Gottes, das wir lesen, in alle Aspekten unseres Lebens einfließen. Tidak ada bagian apapun yang akan luput. Kein einziger Teil wird ausgelassen. Firman-Nya dapat menyembuhkan sakit hati kita. Sein Wort kann unseren Schmerz heilen. Firman-Nya dapat membantu kita melepaskan pengampunan. Sein Wort kann uns helfen zu vergeben. Amin. Amen. Saya kasih contoh biar mudah dimengerti. Ketika kita hidup mengalami pengalaman yang buruk, Wenn wir eine schlechte Erfahrung in unserem Leben haben, terserah apakah hubungan yang buruk dengan mantan atau orang tua, sei es eine schlechte Beziehung zu unserem Ex oder unseren Eltern, atau kita pernah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, oder wir einen Fehler machen, der andere Menschen schadet, apapun tragedinya, was auch immer diese Tragödie ist, percayalah kalau firman-Nya sanggup memisahkan tragedi itu di dalam kehidupan kita. und glaubt, dass sein Wort in der Lage sein wird, die Tragödie von unserem Leben zu trennen. Jadi apapun keadaan kita saat ini, Was auch immer unsere aktuelle Situation ist, selama kita hidup bersandar pada firman Tuhan, pada Tuhan, solange wir im Vertrauen auf Gottes Wort leben, maka firman-Nya sanggup untuk menuntun kehidupan kita. kann sein Wort über Leben leiten. Maukah kita percaya? Wollen wir glauben? Ini pertanyaan. Ayo dijawab tolong di chat-nya mungkin. Es Maukah ist kita eine percaya? Frage. Wollen wir glauben? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi saya tetap percaya. Saya dengan iman bahwa semuanya mau percaya sama firman Tuhan. Amin. Amen. Jadi itu yang poin kedua. Firman Allah sanggup untuk menuntun kehidupan kita. Das Gotteswort schafft uns, also kann unser Leben leiten. Yang ketiga, firman Tuhan atau firman Allah itu dapat mengekspos kehidupan kita. Und das Gotteswort kann es aufdecken, also enthüllen. Kita lanjutkan pembahasan kita. Saya bacakan ya. Sebab firman Allah sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dalam bahasa Inggris digunakan kata sanggup membedakan adalah mengekspos. Firman Tuhan dapat mengekspos pertimbangan dan pikiran hati kita. Im Englischen wird das Wort exposed verwendet. Also das Wort exposed ist, das Wort ist in der Lage, die Gedanken und Sinne unserer Herzen zu erkennen. Kata mengekspos ini mengingatkan saya dengan alat ronsen di tempat praktek.
Und das Wort expose erinnert mich an ein Röntgengerät in der Praxis. Keadaan gigi seseorang akan kelihatan dari luar baik-baik saja, Der Zustand der Zähne einer Person sieht von außen gut aus. seperti dalam foto ini bahwa tidak ada banyak perubahan, sedikit bengkak di sebelah kiri. Kalian bisa lihat mouse saya ya, saya harap. Wie ihr seht auf dem Bild, bisschen geschwollen an der rechten Seite. Ya, dari gambar kalau ketika kita melihat, kelihatan juga hanya sedikit bengkak dan tidak begitu parah. Sieht das nicht so große geschwollen, also nur leicht geschwollen. Namun ketika dilakukan ronsen, kalian lihat yang diwarnakan hitam itu, Aber bei einer Röntgenaufnahme stellt sich heraus, bahwa yang saya gambar atau digambarkan hitam itu tulangnya sudah hilang. also in diesem schwarzen Kreis, dass das keine mehr, wie heißt es? Knochen, Kiefer, diese Kieferknochen, ja? Ya. Dan penyebabnya adalah yang di ujung itu, gigi yang di ujung. Und die Ursache ist das Zahn, das in der Ecke da. Ya, di sini ya, saya harap kalian bisa melihat tulisan saya. Oh, Ya. ja, das. Inilah penyebabnya. Seperti halnya itu. Ja, so wie diese Sache ist. Ya, firman Tuhan dapat mengekspos keadaan hati kita. Das Gottes Wort kann auch unser Zustand unser Herzen enthüllen. Apa yang menjadi pertimbangan dan pikiran kita ketika kita melakukan sesuatu? Was sind denn unsere Sinne und Gedanken, wenn wir etwas tun? Apakah kita melakukannya secara tulus atau hanya mau dilihat oleh orang lain? Tun wir es aufrichtig oder wollen wir einfach nur von anderen gesehen werden? Ya, apakah yang kita lakukan itu hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain? Oder nur Loben von anderen bekommen? Jika niatan kita memang begitu, lebih baik dibuang, seperti gigi ini. Wenn wir das so tun, dann sollten wir es so wegwerfen. Ya, dan untuk mengetahui apakah kita tulus atau tidak, um zu wissen, ob wir aufrichtig sind oder nicht, ya, kita dapat mengutip doa David dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Können wir wie David im Psalm 139 Vers 23 bis 24 beten. Yang dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Lass Gott uns durchforschen. Minta Tuhan untuk menyingkapkan mata kita. Bietet Gott, dass unsere Gedanken oder Gefühle prüfen. Ya, sehingga kita dapat melihat karya Tuhan yang luar biasa. Damit also wir außergewöhnliche, was Gott in unserem Leben tun, sehen können. Oke, saya kasih contoh biar nggak bingung ya soal mengekspos ini. Ich gebe Beispiele, damit wir das noch mehr verstehen. Kita banyak melihat orang sukses. Amin. Ja, also wir sehen viele erfolgreiche Menschen. Ya, baik dalam keuangannya mereka dan banyak halnya. Im Finanzwesen oder so weiter. Dan spesial yang saya mau, banyak yang juga mengakhiri kehidupan mereka. Aber viele davon auch beenden ihr Leben. Dan untuk hari ini saya mau kasih contoh tentang seorang komedian secara umum, pelawak secara umum. Also heute möchte ich Komiker als Beispiel nennen, die allgemeine Komiker. Ya,
Kita tahu seorang komedian sanggup membuat orang lain tertawa. Der Komiker kann also uns zum Lachen gebracht. Ya. Mhm. Dan kita kadang berpikir bahwa seorang komedian adalah orang yang bahagia. Und wir denken als Komiker, also das Leben als Komiker, glücklich. Ya, tapi kita pada kenyataannya kita sering melihat banyak sekali komedian-komedian yang mengakhiri kehidupannya karena depresi. Aber warum? Also sehen wir auch noch, dass Komiker auch ihr Leben auch beenden. Kenapa hal itu bisa terjadi? Warum passiert das sowas? Ya, bahkan dunia memberikan label bahwa seorang yang suka tertawa identik dengan depresi. Sogar die Welt versucht, die Leute zu etikieren, dass die gerne lachen, dass die depressiv sein sollten. Also, ja. Ya, seakan yang dikatakan oleh Alkitab dalam Amsal 17 ayat 22 itu salah. Also als ob dass das, was in der Bibel ist, in Sprüche 17, also in Sprüche 17, Vers 22 steht falsch. Ya, kalau kita tahu itu firman dikatakan hati yang gembira adalah obat. Dass das glückliche Herz ist, das ist wie Medizin. Ya, jadi kita sekarang mau belajar bahwa seorang komika yang tidak mengenal Tuhan atau seorang komedian yang tidak mengenal Tuhan, Wenn ein Komiker, der nicht an Gott glaubt, tertawanya atau ketika kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang semu. das ist eine weltliche Glück, ne? Also, Ja. Oder Happiness, ja, weltlicher. Jadi pura-pura. Das ist eine, ja, was ist das? Eine Lüge. Ya, juga ya. Ja, eine Lüge. Jadi kehidupannya tidak sesuai dengan apa kenyataannya. Das ist nicht die Realität. Ya, seperti kalau yang membaca renungan hari ini, ya, tindakan berbeda dengan perkataan. Das, was wir tun, ist anders als was wir sagen. Ya, jadi seorang yang suka membuat orang tertawa, jika hatinya tidak diselidiki oleh diekspos oleh firman Tuhan, maka hidupnya tidak akan memiliki sukacita yang sejati. Wenn eine Person das Herzen nicht mit Gottes Wort also durchforschen wird oder aufgedeckt wird, dann werden das nicht glücklich sein. Jadi ingat, ya, izinkan hati kita itu diekspos oleh firman Allah. Lass Gottes Wort unser Herzen aufdecken, also enthüllen, Diselidiki oleh Tuhan. durchforschen. Amin. Amin. Saya sampai pada kesimpulan saya. Mari kita memulai tahun 2022. Belum terlambat, baru minggu kedua. Belum terlambat. Kita memulai tahun 2022 dengan semangat untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lass uns das Jahr 2022 mit Leidenschaft beginnen, Gott tiefer kennenzulernen. Ya, kita mau memulai, kita mempersiapkan hati kita untuk membaca. Nehmt euch Zeit, Gottes Wort zu lesen. Merenungkan firman Tuhan. Darüber nachzudenken. Sehingga kita dapat hidup sesuai dengan yang Tuhan Yesus mau. Damit wir so leben können, wie der Herr Jesus es will. Karena firman Tuhan adalah hidup dan berkuasa. Denn Gottes Wort ist lebendig und mächtig. Yang sanggup untuk menuntun jalan hidup kita. Es kann uns unsere Wege leiten.
serta dapat mengekspos atau menyelidiki kehidupan kita. und unser Leben offenlegen. Amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Gott segne euch. Beten. Lasst uns beten. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kasih-Mu. Liebe Gott, ich danke dir für deine Liebe. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pembelajaran kami bersama pada sore hari ini Tuhan. Ich danke dir für dein Wort, heutige Wort. Biarlah Tuhan setiap firman yang disampaikan Tuhan dapat mengubah hidup kami semua. Lass dein Wort unser Leben verändern kann. Biarkan setiap firman-Mu Tuhan yang hidup dan yang berkuasa itu menguasai kehidupan kami. Lass dein Wort, die lebendig und die stark ist, unser Leben beherrschen. Sehingga hidup kami hanya dituntun oleh Engkau. Nur du unser Leben leiten kannst. Kami mengucap syukur Tuhan. Wir danken dir, Gott. Dan biarlah materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Lass bitte dein Wort, wir möchten dein Wort in unsere Herzen Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.